los in der Glamour-Liga. Und dem BVB steht der größtmögliche französische Test. Hatte die Aussehen auf The Zone beim Heimspiel gegen Frankfurt. Und nun schmückt man sich hier also für die Champions League. Neymar ist da, Mbappé ist da, Di Maria ist da und das sind die Herren, die mit denen zu tun bekommen. Bürki davor alleine um den Anstoß und Foussava mit dem ersten Tackling, das über die legalen Grenzen hinausgeht gegen Haaland wirklich auch im Zentrum dann vorne drin. Im Tempo, das ist das Laufduell gegen Kurs. Auch ohne Torbeteiligung in Verratti. Das ist mal so ein Pass. Ohne Druck. Und jetzt die Abseitsposition. Der schiebt sofort an. Viel Einfluss aufs Spiel. Neymar. Hält sich die Fußspitze. Bürki in Hab-8-Stellung. Neymar! Bürki fliegt dann erstes Mal, aber er muss da nicht ran. Haaland winkt und Sancho macht's alleine. Passstaffetten jetzt im Moment immer wieder Sancho zu suchen, der so ein bisschen wirklich die Freiheit hat, auf seine angestammte Rechte. Silva an ihm dran, im Rückraum, Emre Can. Das kam ja vor ein paar Jahren. Von Paris Saint-Germain, Emre Can. Schaltet da auch mit um, Sancho. Alle mit wahnsinnig viel Laufbereitschaft in Schwarz und Gelb. Jetzt Sancho auf Hummels. Fahne ging hoch. Das ist ein gutes Zeichen bei Standardsituationen, besonders Mats hier wirklich mal wieder schon das Spiel. Sancho, gut gemacht, Keylor Navas. Man sieht auch warum. Er ist der Mann, der wirklich initiiert mit Emre Can zusammen. Steckt in diesem Angriff, Sancho wackelt, die erste Parade von Navas und Hakimi mit dem Abschlussversuch. Piszczek an ihm dran, Hakimi, der auch mithilft. Und jetzt Haaland dreht sich sofort auf in Richtung Tor und versucht es auch sofort. Thiago Silva noch dran. Muss den Eckball geben. Ina da bei PSG, der da so richtig rauf, gut aufgehoben. Bei Sancho, Haaland. Und hinten kommt noch Torgan Hazard. Wow. Also Thomas tut an, aber Neymar überlegt noch ein bisschen. Überlegt. 1 gegen 1 gegen Marquinhos. Donnernden Applaus für Torgan Hazard, weil er die Ecke rausholt. So. Oh. Ballverlust. Angelegte Schulter. Angelegter Arm, pardon, sagt Axel Witsel. Aber er räumt den Hals. Alleine vorne hätten sie ein bisschen mehr aus ihren 2-3. Und Durchgang 2 beginnt mit Erling Haaland. Hazard. Vergessen, weiter versuchen. Das ist sogar richtig gut von Haaland. Der Ball ist super, ne? Stark. Kommt mit Hakimi. Hakimi und der alte Kollege von den Königlichen, Keylor Navas, steht ihm da im Weg. Deswegen muss es über außen gehen. Witzel. Er hat jetzt schon so ein paar Fouls gesammelt. Hat sich da so ein bisschen vor Witzel gemogelt und dann Haaland gegen, und zwar vorbei noch. 8. Also irgendwie haben sie noch nicht kapiert, worum es so richtig geht. Oh, Neymar im Gesicht von Axel Witsel. Da steht der 4. Offizier. Ballbesitz, aber startet nicht mehr durch, sondern kommt da erst nach vorne. Mbappé und Neymar.
abseits. Und dann abseits. Aber jetzt fangen sie an, so ein bisschen was auszupacken. Den Lauf von Hakimi. Flanke ist gut. Abschluss nicht schlecht. Und jetzt wird Haaland. Und Dortmund führt mit 1:0. Steht da noch jemand ganz tief bei PSG? Das ist so ein bisschen die Frage. Abseits ja oder nein? Es wird gefeiert. Auf der Süd und überall sonst wo. Lucien Favre. Ja, der verletzt fehlt bei Tottenham morgen gegen Leipzig. Der hat nochmal getroffen. Hakimi. Abgefälschter Ball. Und Piszczek zeigt an. Spiel ihn doch da rein. Aus Dortmund mit Anlauf. Wow, Zagadou. Die Ausnahmetalente im Zusammenspiel. Neymar steht da noch tief, über Verratti zu Mbappé. Und der kommt an Reina vorbei und läuft da. Marquinhos. Zweite Chance, Hakimi mit links. Ein 17-Jähriger auf einen 19-Jährigen. Und Dortmund führt wieder. Diesmal von Guerrero, wieder Neymar, Whopper, Aluminium. Und Jadon Sancho kriegt den Anpfiff. Sancho, Hakimi. Kann man ruhig mal versuchen. 86. Minute. Vorne beim BVB, das ist... Wow. Das heißt, Thomas Tuchel muss sich überlegen, wer hinten rechts verteidigt. Eine Chance in time. Oh, was für eine Kopfballchance. Lucien. Dortmund 2, PSG 1. Privé de l'élan populaire, le fameux 12e homme dont une petite partie, vous le savez, se trouve à l'extérieur au pied de la tribune Auteuil pour encourager à distance, on l'aperçoit évidemment dans les grands écrans, le Paris Saint-Germain, un PSG où Thomas Tuchel est bien la finale. Pour chasser les fantômes. C'est bien fait effectivement de suite, pour lui redonner peut-être finalement à retrouver du peps. Il faut la donner, il la donne. C'est sur Hollande. Un gros coup d'épaule de l'attaquant norvégien. Piszczek. Hakimi a levé la tête et le centre pour Haaland. Ouais, ça fait 2 fois. Oh, la reprise de Sancho. Première alerte pour le Borussia Dortmund. Et première alerte encore une fois, comme souvent match aller, sur le côté droit avec Hakimi. Et encore une fois un contre. Avec Haaland maintenant qui est servi. Superbe tacle de Kipembe. Voilà, les deux dans l'axe pour le moment font le job. Di Maria, il est bon ce ballon. Il est bon ce ballon. Cavani. Il est bon. L'arrêt de Burki. Oh, quelle occasion. La première pour les Parisiens. La première dans ce match. Et quel bon ballon, regardez. Et on parlait de la vitesse de Cavani. Et surtout ça de défendre à la perte. Attention, Neymar qui prend de la vitesse. Paris doit insister. Cavani. C'est dommage pour Cavani, mais on va revenir à la faute parce qu'il y avait également le mouvement de Sarabia qui permettait de lui donner le ballon. Loin pour la frapper direct, peut-être deuxième photo là-bas, voilà. Effectivement. Et monté. C'est un... Oui, qui c'est Neymar. Par Neymar. Complètement oublié Neymar au deuxième poteau. C'est ce qu'on attendait de lui. Évidemment dans un tel rendez-vous, le Brésilien entrouvre la porte des quarts de finale. Sancho. La faute. Ça se passait sous les yeux d'Anthony Taylor. La faute de Paredes. Du coup de situation
Qui va la jouer direct. C'est parti, c'est bien tiré. Ouais, là il faut quand même à cette distance-là, il faut mettre Un peu plus de puissance peut-être aussi. beaucoup de force. Qui leur demande ça. Attention celui de. Attention, attention. Bonne prise de balle de la part de Keylor Navas. Vigilance sur cette frappe de Sancho. Ouais, on a vu en 3 occasions quand même. Voilà. Hazard. La frappe, alors que ses coéquipiers l'appelaient. Ouais, il a un peu croqué là. Solo, hein. Ouais, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde. Si on revoit ce ralenti. Côté droit. Avec Paredes. C'est C'est Bernat, je crois qu'il la touche, non? En tout cas, ça fait 2-0. Juste avant la pause. Occasion offensive, attention, avec Achraf Hakimi, contré par Kipembe. Ah oui. C'est un Kipembe en version 14 février 2017 pour l'instant. Ah oui, il est... Erling Haaland pour donner le coup. À eux d'être solides derrière. Avec Di Maria. De Guerrero. Le tacle de Gueye et la frappe derrière. Paredes. Faute d'Emre Can. De hors-jeu, il faut vite revenir se mettre en jeu. C'est direct. Quand même, bien fait. Ah oui, il a envolé de Burki. Et on va le voir sur ce... Non, il n'y a rien là. On va revenir rien, il tacle le ballon. Bernat et Hakimi. Mönchengladbach. Il faut y aller. Attention à Brandt. Attention à lui. Ouais, qui était là pour se sacrifier? Cavani. Can, il est seul. Hakimi qui redonne à Brandt. Nouvelle possibilité pour Brandt. C'était dévié. Ce ballon qui traîne. C'était dévié par Ganagay. Encore une fois, danger sur le but de Keylor Navas. Paris subit. Ouais. Et les crampes pour Angel Di Maria. Ils vont subir des centres là, attention. Centre de Sancho. Ouais, trouver la solution dans la Là-bas. Il y avait Mbappé. Ouh, il s'en sort bien. Ouais. Faute de Zagadou. Ouais, il n'avait pas fait le bon choix, Kerrer. Neymar qui va frapper au but. Ouais, difficile d'aller chercher le côté opposé avec le pied droit. Ouais, c'est à l'avant. À la course, il est rapide Neymar pour échapper à Emre Can qui commet la faute. Oh, alors là, on a vu des exclus pour moins que ça. Les esprits s'échauffent malheureusement. Ça fait du bien. C'est fini. Après 3 échecs consécutifs, le Paris Saint-Germain a réussi à se défaire de ses démons et à de nouveau son rond de serviette à la table des quarts de finalistes de la Champions League. Allez, regardez les scènes de joie. Hein. On va